آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارتی فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان دراڑیں پڑ گئی ہیں، واضح ہو رہی ہیں۔ ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے ٹیکنیکل فورم FICCI میں خطاب کے دوران مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ہم نے آپ کو تھوڑا بتا ہی دیا۔ مزید اس پر تجزیہ بھی لیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حارث نواز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پہلے تو پوچھے کہاں ہوتا ہے یہ سرونگ جنرل اپنی حکومت کے اگینسٹ وار کی پوسٹ وار ایسی بات کر سکتے ہیں، ہے نا؟ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، بالکل مجھے بتائیں کہ یہ ڈپٹی آرمی چیف ہیں اور یہ ہر سطح پر یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ حربی صلاحیتیں ان کے پاس کم تھی، پھر وہ انٹیلیجنس فیلئر کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر وہ سیاسی ول کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ، تو یہ تو بہت بڑا بیان ہے۔ ہم تو یہ بتاتے ہیں دنیا کو، دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے، لیکن خود اعتراف کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے۔ دیکھیں، دس از ون آف دا فیکٹرز کہ ان کو اتنی بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، جس طریقے سے آپریشن سندور چلا رہے تھے، اور اس پہ خاص طور پہ فوج اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ میں بہت بڑا ڈیوائڈ تھا۔ اور اس کے برعکس اگر پاکستان میں دیکھیں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طریقے سے پریکشا بنانا عملی سے پلان کیا، یہ مارکے حق اور آپریشن بنیاد مسعود، اس میں پوری قوم کو انہوں نے اکٹھا کر لیا، اینڈ وی فاٹ ایز اے نیشن، اور لڑائی ہمیشہ یو فائٹ ایز اے نیشن، اور اسی لیے پوری جب قوم کھڑی ہوتی ہے مسلح افواج کے ساتھ تو اس کو بہت مشکل ہوتا ہے کچھ کر دے سکے، اور وہاں پر ڈیسائڈ آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی ایئر چیف ان کے 3 دن پہلے ان کی حکومت ان کو سیک کر دیا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پائلٹس ابھی تک ٹرینڈ نہیں ہے رافیل جہاز کو اڑانے کے لیے۔ ناردرن کمانڈر 3 لیفٹیننٹ جنرل جو پورے کشمیر اور بلوچستان کا رسپانسبل ہوتا ہے آپریشن کا، ہی واز چینج اینڈ موقع کے اوپر۔ اور تھرڈ، آپ نے دیکھا کہ ابھی ان کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ جی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے ریسٹرین کیا تھے، ان کے آپس میں کیا مس کوآرڈینیشن تھی۔ اس کے بعد جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی، ایون ان کے ایئر چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جب میں کانٹریکٹ سائن کرا تو ان ویپن کے لینے کا یا رافیل کا کسی کا، تو یہ 10 سال تک کے بعد جا کے میٹرلائز ہوگا، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب ٹوٹل ناکامی ہو، نا امیدی ہو، اور ان کو بری طرح شکست ہوئی ہو۔ آپ کو پتہ ہے، حیرانی ہوگی کہ انڈین ایئر فورس کے اندر تقریباً 13 اسکواڈرن کم ہے، 300 پائلٹ کم ہیں جو کہ آ ہی نہیں رہے ہیں، جوائن ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، دے آر اسکیئرڈ آف پاکستان ایئر فورس۔ بڑی خبر ہے۔ اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ خیر سیاسی قیادت کو بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ISR یعنی اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم آ جاتا ہے، کمیونیکیشن، کمپیوٹر، انٹیلیجنس، سرویلنس، یہ تمام تر ناکامیوں کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے۔ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے ہی نہیں صحیح۔ بالکل، اس تمام تر ناکامی کا۔ اور پھر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی کل خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک تو کسی تیسرے ملک کو فریق بنا کر یہ جنگیں اس طرح جیتی نہیں جاتی ہیں، یہ اپنے بلبوتے پہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بیان آیا کہ ہمیں ترکی اور چائنا سے بھی لڑنا پڑا، جنگ ہم نے لڑی ہے، لیکن پھر اگر کوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرکی چائنا کی سپورٹ، ورنہ پاکستان اکیلے نہیں جیت سکتا تھا، ان کو اتنی ساری سپورٹ حاصل ہے، ہمیں نہیں ہے، لیکن ان کو بھی ٹھیک ٹھاک سپورٹ ہے، لیکن اس کا اعتراف کرنا۔ نادیہ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کے پاس رافیل کس نے دیے؟ فرانس نے دیے۔ بالکل۔ انڈیا کو سکوئی Su-30 اور MiG-21 کس نے دیے؟ رشیا نے دیے۔ S-400 جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے رشیا نے دیے۔ جی، ڈرونز میراج فرانس نے دیے، ڈرونز اسرائیل نے دیے، امریکن نے علیحدہ ویپن دیے۔ سو آپ ہر ملک سے خریدتے ہیں، دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ملک آپ کے کھڑا ہو کے لڑائی کر رہا ہے۔ بالکل۔ The same happened with پاکستان۔ آپ کو چائنا نے آپ کو PL-15 میزائل دیے، آپ کو J-10 اور J-17 جہاز دیے، بالکل صحیح۔ اس کے بعد آپ کو سسٹم دیے، ترکی نے سپورٹ کیا، لیکن دیٹ واز وہ آپ کو انہوں نے ویپن سسٹم دے دیے، چلانا کس نے؟ چلانا ہے ہمارے ٹرینڈ پائلٹس نے اور ہماری مسلح افواج نے۔ ان کے پرابلم یہ ہے کہ ان کے لوگ ان ٹرینڈ ہیں، ان پروفیشنل ہیں، دے آر انکیپیبل آف یوزنگ دوز ویپنس۔ اس لیے تو انہوں نے ڈپٹی چیف کو سیک کر دیا، اس نے کہا کہ ہمارے ٹرینڈ میں پائلٹ نہیں ویپن چلانے کے لیے۔ ہمارے لوگ جو ہیں دے آر فلی ٹرینڈ، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو پروفیشنل ان کی ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں، انٹر آرمز ٹریننگ، ٹرائی ویکل ٹریننگ کروائی جاتی ہے، ٹرائی سروس ٹریننگ ہوتی ہے، جذبہ ایمانی ہوتا ہے، جذبہ شہادت ہوتا ہے، یہ فورس ملٹی پلائر ہوتا ہے۔ تو آپ کے تو بلکہ اسرائیل کے تو لوگ آ کے کشمیر میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈرون اڑا رہے تھے، تو حملے تو نہیں آپ کے اوپر کہا کہ، لیکن آپ کے لڑنے والے نہیں ہیں، آپ کے اٹ از
प्लीज रिमेंबर इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, इट इज नॉट मशीन बिहाइंड द मैन। आपको चलाने वाला कौन है वो आपने, अब आप देखें क्या ये कौम है, मुझे समझ नहीं आती। 250 लोग मारे गए, मानते नहीं थे, कोई नहीं, बड़ी पता नहीं क्या है, हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 100 लोगों को उनको गारंटी वॉर दे रहे भाई, व्हाट दे हैव डन, दे हैव लॉस्ट द वॉर। क्या उन्होंने पाकिस्तान के किसी जहाज को गिराया है? 3 राफेल जहाज के पायलट जो मारे गए और 1 रशियन जहाज का पायलट जो मारा है, चारों को ये गारंटी वॉर दे रहे, किस बात का? जहाज गिराने का? या क्या उन्होंने कोई पाकिस्तान की जहाज को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की एयरबेस को नुकसान पहुंचाया? उसके बाद इसी तरह से 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर में तबाह कर दिया, उनको एजवाज देने। A400S मिसाइल सिस्टम है, उनको हमने तबाह कर दिया, उनके ऑपरेटर्स को दे रहे हैं। हमने उधमपुर के एयरबेस तबाह कर दिए, वहाँ उनके ऑपरेटर्स को दे रहे हैं। अभी अपना मजाक खुद उड़ाते, अभिनंदन जिसने अपना जहाज गिरा लिया, पाकिस्तान में गिरा, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, कैदी बना लिया, वापस गया, उसको वीर चक्र इतना बड़ा एजाज दे दिया। ये पहले तो इन्होंने ये किया कि सोशल मीडिया पे यहाँ तक किया कि अपने उनके लवाकिन को जो मार गए थे फौजी, कि जी आपने तस्वीर लोड नहीं करी, बताएंगे नहीं कि मार गए। यहाँ तक एक मुल्क में जो शहीद होता है, जो मारा जाता है, उसको सबसे एजाज दिया जाता है, उसकी फैमिली को। हमारे मुल्क में हमने देखा होगा कि कितना हम एजाज देते हैं कि हर जनाजे के ऊपर चीफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दे ऑल गो एंड अटेंड द फ्यूनरल, और यहाँ ये छुपाते रहे। अब आके हमने जब हमारे शहीद हुए, लड़ाई खत्म हुई, DCI ने एक बताया कि 11 लोग हमारे शहीद हुए, 1 स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए उस्मान, और बाकी एग्जैक्ट उसी से बता रहे। ये छुपा रहे हैं, ये चोर दिल में है। 250 लोग मरवा लिए, नुकसान भी उठा लिया, आपके बाद उसने आप घुटने में ब्रिगेडियर साहब, लग रहा है कि अब आर्मी इनके ऊपर प्रेशर मोदी पे डाल दे कि एक्नॉलेज करो हमारे लोगों को, जिन्होंने जो फौज में जो जंग में लड़े हैं, जो मरे हैं, उनको एक्नॉलेज करो, जिसकी वजह से सब हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट ब्रिगेडियर साहब, स्टिल इतनी बड़ी बात है, एक सर्विंग जनरल, एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो है अपने मुल्क के लीडर के अगेंस्ट खड़ा हो, बात करे, उनको सजा हो सकती है, इनको मरवाया जा सकता है, कोर्ट मार्शल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट बात कर रहे हैं, मीडिया पे बात कर रहे हैं। वजह क्या आपको लगती है कि इंडिया की अपनी फौज के जनरल्स उनके खिलाफ बात कर रहे हैं हुकूमत के? नादिया, बात ये है कि आप एक देर तक कमांडर चीफ आर्मी स्टाफ है, उसने अपनी कमांड को इंस्पायर करने, हालांकि बहुत सख्त उसने अपनी कमांड को लेट डाउन किया है, लेकिन कहीं तो फेस सेविंग चाहिए, कहीं तो ट्रुप्स के लिए, जिसके लोग मारे गए हैं लड़ाई में और उनको छुपाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज का प्रेशर है, वो ट्रुप्स का फैमिली है, वो ट्रुप्स ये कह रहे हैं कि जी कल हम जो मरेंगे लड़ाई में, तो क्या हमारा भी यही हाल होगा? इट अफेक्ट द मोरल ऑफ व्हाई शुड वी फाइट। हमारे मुल्क में इसीलिए शोहदा का इतना ज्यादा एहतराम किया जाता है कि जो ट्रुप्स को पता हो कि कल को हम शहीद होंगे, ऐसे हमें ऑनर दिया जाएगा, ऐसे हमारी फैमिली का ख्याल किया जाएगा, ऐसे हमारी फैमिली का के घर अलॉट किए जाएंगे, उनको लुक आफ्टर किया जाएगा, आप फैमिली का फ्यूचर सेव होगा। यहाँ तो ये उनको एक्नॉलेज नहीं करेंगे ये मारे गए। बिल्कुल ऐसे, दिस इज द डिफरेंस, दैट्स द बेसिक। और वो ये भी कह रहे हैं कि नाकामी का मलबा सिर्फ फौज पे आप ना डालें, आपका कमांड सिस्टम, यानी जब आपको ऑर्डर देना है कोई चीज, उसका मुंतजिर रहे और नहीं। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो कि एतराफ है पाकिस्तान की जो सलाहियतों का, उन्होंने कहा कि जिस दौरान DGMOs का राब्ता हो रहा था, तो हमें पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि आपने जिस जगह, जिस शोबे में तैयारी भरपूर की हुई है हमारे ऊपर अटैक करने की, हमारे निशाने पर है वो, और हम उसको टारगेट कर देंगे। आप ये देखें कि इनकी इंडियन की एक एक मूव, कि इनके जहाज कौन से फॉरवर्ड एयर बेस पे गए हैं, इनके ट्रुप्स किस जगह पर मूव हुए हैं, इनकी क्या प्लानिंग है, वी न्यू एवरीथिंग, और अकॉर्डिंगली वी हैव मेड आवर कॉन्टिजेंसी प्लान्स कि हमने कहाँ से करने। हमें पता था कि 16 एयरफील्ड से कहाँ से जहाज उड़ेंगे, किधर जाएंगे, और हमने वो 16 के 16 जहाज एयर बेस इनके उड़ा दिए, तबाह कर दिए, और अब ये खुद मान रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये पता था कि गैस 400 कहाँ लगा हुआ है, हमने वो उड़ा दिया उधमपुर में। बिल्कुल। और एक और भी ब्रिगेडियर साहब, इन्होंने बयान कहीं दिया कि जी जो हमारे जेट्स थे हवा में, उन्होंने इसलिए कुछ अटैक नहीं किया क्योंकि ऑर्डर्स नहीं थे मोदी के कि जी अटैक करो, तो इसलिए हम रुक गए, हमारे हाथ बंधे हुए थे, पाकिस्तान हमें जो है गिरा रहा था, शूट डाउन कर रहा था, हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हमें अटैक का ऑर्डर नहीं था। तो ये क्या करने आए थे? ये 80+ जहाज क्या करने आए थे? यहाँ हमारी सेल्फियां लेने आए थे?
अटैक करने आपने नहीं आए देखा थे होगा कि और इनके जहाज हम गिरा रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ऑर्डर्स नहीं है। इज दैट इवन पॉसिबल? इंडिया के जो वहां पर इनके नेवल अटैची थे उसने कहा है ना कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें क्लियर ऑर्डर्स नहीं थे। व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन तो कभी भी लड़ाई ना जीत नहीं सकते। इट शुड वेरी क्लियर। एयर चीफ वाज वेरी क्लियर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम वाज वेरी क्लियर, नेवल चीफ वाज वेरी क्लियर किस वक्त क्या करना है। हमने पूरी बार बार हम कह रहे थे कि लड़ाई आप शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे, और हमने करके दिखाया। द मोमेंट वी स्टार्टेड ऑफ 4 से 6 घंटे में ये घुटने टेक के बैठ गए। और ये कहते हैं हमें अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान ये कर सकता है। कि इन्होंने अमेरिकन को कहा कि खुदा की लड़ाई बंद करें, हमारे पर आसमान से पता नहीं पाकिस्तान क्या फायर कर रहा है। ये इतने इनकॉम्पिटेंट है। फौज भी, क्योंकि फौज देखिए कन्वेंशनल वॉर की तैयारी की नहीं है। उनको पता था जी वो पाकिस्तान की फौज कमजोर है, आप कन्वेंशनल वॉर की तो फिक्र न करें। और फिर ये सिर्फ क्योंकि नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को मारते हैं, इनको कभी रेजिस्टेंस आई नहीं है। इन्होंने समझे ये गजा की तरह ये बैठे हैं, यहाँ पाकिस्तान की बड़ी कमजोर फौज है। 2019 में इनको बता दिया। और फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप को इंटरवीन करने का कहा और उसने बंद कराई, इनकी जान बचाई, तो उसके खिलाफ हो गए। बिल्कुल, लोगों को बार बार उसको कह रहा है कि मैंने कराई है, कह रहे नहीं इन्होंने कोई नहीं कराई। लेकिन ये अब जो हालात सामने इन्होंने खुद एक्सपोज किए, इससे तो बिल्कुल बनता है कि उसके बाद यही गए होंगे और इन्होंने कहा होगा कि सीज फायर करो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हालात, क्योंकि हम वी वर विनिंग, वी वन, तो हम क्यों जाएंगे? गए ये हैं, मान ले भारत कि इन्होंने जाके ट्रंप को मिलते किए कि सीज फायर करो। एक मुल्क का प्रेसिडेंट, इतनी बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट क्या झूठ बोलेगा? ये जाके मिन्नतें करते रहे कि खुदा के लिए हमें बचाएं। पाकिस्तान हमारे, इनका 70% दिल्ली की ग्रिड ऑफ हो गया, इनके कंप्यूटर्स ऑफ हो गए, इनके कंप्यूटर हैक कर ली थी। यहाँ तक इनका चीफ ऑफ स्टाफ जो अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहा था कोर्ट कमांडर की, वो हमने हैक करके पूरी की पूरी हमारे पास आ गई थी। इमेजिन करें, ये इनका सिस्टम है। एंड देन दे वर सरप्राइज्ड। इनको अंदाजा ही नहीं कि अभी इसके बाद भी हमने यही इनको कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम आप करते हैं तो 10 टाइम्स आपको इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस होगा। एंड वी आर गोइंग टू सॉर्ट से। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मोदी क्या इस क्राइसिस को झेल पाएगा या आप चेंज देख रहे हैं भारत के अंदर कोई? He is gone. ये आप मोदी को जाना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने के अंदर ये मोदी को लोग ना जूतियों को हार बना के गुजरात के रेलवे स्टेशन में छोड़ के आएंगे, और जहाँ इसका फोका था चाय का, ये वहाँ चाय बेचेगा। जी, मंजिल इसकी वही है, जगह इसकी वही है। अच्छा, जाते जाते एक ब्रिगेडियर साहब सवाल, मैं कुछ क्योंकि न्यूज देख रही थी, जरा थोड़ा डिस्टर्बिंग भी लग रहा था कि क्या ईरान और इजराइल अभी भी टेंशन है, अभी भी इसकी जंगों की बात हो रही है? डू यू थिंक ये सीज फायर जो है ये खत्म हो जाएगा और अगेन दे कैन गो टू वॉर? ईरान का भी बयान आया, ये बड़ा डिस्टर्बिंग था। जी नहीं नादी, इतना ज्यादा ईरान ने इसका इजराइल का नुकसान किया है। इजराइल वेंट अगेन, दे रिक्वेस्टेड अमेरिका के प्लीज स्टॉप वॉर। ये ईरान ने, क्योंकि देखें इजराइल छोटा सा मुल्क है, इजराइल बहुत बड़ा है। इजराइल ने जितना भी नुकसान किया ईरान को सस्टेन, लेकिन ये इजराइल सस्टेन नहीं कर सकता था। उसका इतना एक बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, ऑयल रिफाइनरी डैमेज हुई। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपको लग रहा है कि दोबारा इनके दरमियान आपको जंग होती भी नजर आ रही है? नहीं, अभी नहीं होगी। आई डोंट थिंक, बिल्कुल नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। ये जंग बंदी करेंगे, अभी जा रहे हैं गजा के अंदर। जी। उसके लिए भी इस हफ्ते उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। ईरान ने बड़ा क्लियर कहा, हमारे पास हजारों मिसाइल हैं, हम तैयार हैं, आप अपनी तैयारी रखो बस। जी, ईरान को पता था कि हमारे साथ एक दिन होना है। उसने इंडिजिनस हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल उसने इंडिजिनस तैयार किए हैं। नॉर्थ कोरिया के बदले इतने किए हैं, उसने कहा मैं एक ही चीज करूंगा कि इजराइल को तबाह करूंगा, और यही एग्जैक्टिव बड़ा एहसान होगा दुनिया पे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब।